this video kay mag-makeup ta. Ganito siya guys, daghan man ang nag-request about makeup, labi na ang go-to makeup, like everyday makeup or go-to makeup, like naman simple-simpulan lang ganon. So kanato sa mga gamiton nga mga makeups guys, kay mga affordable makeup siya ni sila na kato na to mga napalit sa Everbelina kay nag-sale man sila, so kanya atong gamiton. So to start off, magkaasa ta, mamugong, don't forget to pugong. So, mo to siya. First thing, kay we are going to apply this. This is No Shine Mattifier by Quick Fix. Dito niyo ko napalit guys sa Watson. So, barato na niya siya, mga 40 something. So, nakalimot ko guys, nasa Watson. Affordable, below 100. So, let's start. Quick Fix No Shine Mattifier is use para ma-mattify na to ang face, and then atong pores na to kaya di siya maklaro, like makro siya maklose, and instant ko andayon siya guys, instant like na-conceal atong face. Ganon. So proceed. So next is we're going to use this Everbelina na foundation stick. So I'm going to use this shade Meal. Anyway guys, na-use na din siya ni Heart yesterday, so maong wala na siya nakasiwa. And then next is, get your concealer. So I have this Everbelina concealer, shade Light. Guys, kaya I'm going to use my sponge. Medyo nagamit siya kay gamit ni Heart. And then next is I'm going to use this Careline oil face powder. Oil control niya. So kanya akong gamiton para siya mga oily nga face. Na kay oily nga face, you can use this. So kanya akong gamiton guys. And then guys, next is we're going to proceed sa ato ang kilay. So I'm gonna use this bra soap. So I'm selling this bra soap. If you like, just message me. So muna akong gamit guys nga bra soap. First is bas-on dyan na ninyo inyong kani. I'm going to use my micellar water. Gamay lang siya guys. Small amount of water lang. You can use water man guys. So for me, kaya akong gamiton. So since this is just a go-to makeup guys, let's just make our kilay nipis lang. Just wait nga mura siya mauga, and then going to get my brow pencil. So our kilay is done. Let's proceed to our ilong. So for me guys, I don't go out nga katuugan, like labi nag nice akong gisulog. I don't go out na bati ang akong face, like wakoy ilong. Naman tayo ilong no, pero gusto kong lang ma-emphasize siya ba. So what will I do kay kani? I'll get my contour palette. Get your contour palette, and then I'm gonna use this shade na asa to nga for my nose. So first thing kay ato nang anaon, from the bridge, from your nose to your tip. Inani ko mag-nose. So if di mo yung inani mag-nose line, it's up to you kung saan ninyo paggama inyong nose. But for me, muna akong gamit. So
should look like. Nacho ay. So next is we are going to our pilok. So for that, let's use our kuan kani. Since go to makeup ramen siya dito magpilok ka. Okay, so I realized na wala tay gamit tanan sa face sa ato na palit sa sale. So I will use my uban nga gamit dire. Pero affordable lang gyapon. So this one is from EB. So this is the Hyper Curl Waterproof Mascara. So muna siya akong ginayuse sa ako ang eyes, sa akong eyelashes. So let's continue. Can you see the difference sa ato ang ibutangan og eyelashes, mascara, and sa wala, di ba? Nakaka ano dire, mabuhay siya dire. Mabuhay ka na. So dire atong butangan. And the next is kay mag-eyeshadow na ko. Ako ra ba ang inani? Mag-una jud ko sa akong eyelashes guys before sa akong mascara. So mo to siya. So akong gamiton nga mascara kay diri gihapon sa contour. Kay gusto ko kanang nacho ra ba. So this one akong gamiton, okay? Light lang siya guys kay since di man tama to beauty pageant. So light lang. And then I will use my finger para lang diyang makatag siya. Like that. So I already got my eyeshadow nga ganahan. So tangan ako diri guys sa taas. So tangan ako siya sa taas og inani. So I'm gonna use same palette sa kaning contour palette and then I'm gonna use this one. And then next guys, before we forgot, ato sa butangan ang lower lash o kuan mascara. So if kamo di mo hilig magbutang sa lower lash ninyo kay gamay yung lower lash, okay ra jud kayo. But for me ganahan ko so magbutang ako guys. And also guys, don't forget to put diri sa lower lang. Gamay lang. So next guys, we are going to put a blush on na dito siya guys. Blush on. So for me, gusto mo kong pinkish nga marag may pagka-morenas. That's why marag kong brown karon. So guys, I'm going to use this powder by MAC. Powder blush by MAC. So in the shade M11. So let's start. Here. So we are done for our blush on. So as you can see, nana jud ko mag-blush guys. So nana jud ninyo if unsa mo mag-blush. But for me, mag-blush ko is diri jud na siya. Padulong diri. And some of you kay kabalo ko nga diri ra mo mag-blush diri. But for me, since circle man akong naong ari ko mag-blush ako on diri. Kay tan-awa, smile na ko. Nako kay akong cheek. So let's proceed to our lip. So mao to balik-balikon dyan ako. So this is just a go-to makeup na madali-dali lang taba. So we are going to use a lip tint. So this tint is from my collection. So this is the shade Rose Gold. So since old ang packaging niya guys kasi old na itong lip tint ko. So meron pa man laman. Marami kasi akong ganito for myself. So ito yung ginagamit ko. Daily use. So eto nga. Gusto ko siya kasi pink siya. So let's go and put it on.
after that, guys, I'm going to use this Maybelline New York 2 cake powder. So let's go and use it. I'm gonna use this for my lip lang, ha. Do like this. Gusto ko kasi yung mga Korean vibes pa. Na, gusto lang yung pink. Diba? So, last guys, is maglalagay ako ng maliit na contour dito sa face ko para hindi siya mukhang ano. Since bilog yung face ko, lalagyan ko siya dito. Small lang. Do you see the difference? Yun. And then dito sa may forehead. And then so last guys is itong Advanced Glow Out Highlighter by Everbleed. So I'm gonna use this shade Candlelight para sa ating makeup. Charot. Para sa ating glow na ano. I'm just gonna use my hands. Just small amount, guys. Para hindi masyadong exage. So I'm gonna be back for the final look. For this vlog. I hope you like my vlog, guys, today. So mo to siya, guys, nag-ilis na lang ko, guys, kay giigangan jud ko, wala mo gud nag-on ang ato ang pabugnaw diri. So mo to siya. Thank you kaayo sa mga nag-watch, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka if na koy mga bago nga videos parehas ani. Shout out to Karil Matias. Thank you so much sa pagtan-aw. And mo to siya. Salamat again, and see you in my next vlog. Bye. 1, 2, 3, funky.